कीमती जानें गंवाई हैं, किसको कसूरवार ठहराएंगे? अवाम की गफलत है या मैनेजमेंट के इशूज़ हैं? इसमें दोनों का कसूर है। कुछ अवाम की गफलत भी है बेसिकली, और इंसानियत तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। जैसे कि हीटर्स ऑन किए थे, दैट्स व्हाई उनके मैनेजमेंट इसके मैनेजमेंट इश्यूज़ है। अगर उन्हें अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट नवीद कालो। एन के शो प्रोग्राम में आज हम गुफ्तगू करने वाले हैं मरी इंसिडेंट पे, जो रिसेंटली मरी में एक वाक़या हो चुका है। अवाम की राय क्या है इस बारे में हम अवाम से जानेंगे कि वो इस इंसिडेंट को कैसे देखते हैं, इसमें किसकी गफलत है, हुकूमत की या अवाम की, और लोग क्या चाहते हैं और क्या सोचते हैं इस वाक़े के बारे में। और जो चीज़ें महंगी की गई मरी में, 10,000 का रूम का रेंट 50,000 कर दिया गया। ये क्या करते हैं, क्यों किया गया, अवाम क्या सोचती है, आए अवाम से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जो मरी में रिसेंटली वाक़या हुआ है वो आप जानते होंगे, 24 जानें गंवाई हमने। ये किसको ज़िम्मेदार ठहराएंगे? अवाम की गफलत है या मैनेजमेंट की इशूज़ हैं? कुछ अवाम की गफलत भी है बेसिकली, तो उनको एक मतलब ऐसे टाइम पे लेके नहीं जाना था चाहिए था। और दूसरा, उनको कुछ ये भी सुनने में आ रहा है कि हीटर्स ऑन किए थे, दैट्स वाई उनकी डेथ हुई है। तो हीटर्स उनको ऑन नहीं करने चाहिए थे या प्रॉपर, क्योंकि वो लोग भी तो है ना पीछे जो लैंड स्लाइडिंग की वजह से बच गए हैं या वापस आ गए हैं। तो कुछ की डेथ हुई है और मासूम बच्चे थे। बेसिकली मैनेजमेंट की है 20% गलती है और उस आवाम की 80% गलती है। और दूसरी बात ये कि ये चीज़ों को महंगा किया गया। जैसे आपने कोविड में देखा होगा कि 5-10 रुपये वाला मास्क 250 में किया गया, और वहाँ पे खाने पीने वाली चीज़ों को महंगा किया गया। 5,000 रूम के रेंट वाले को 50,000 में कन्वर्ट कर दिया गया। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बेसिकली तो बात जो है वो इंडिविजुअल से शुरू होती है, और ये सिर्फ उसी इंसिडेंट के बारे में बात करें बेसिकली तो हम लोग सिर्फ उसी के बारे में बात नहीं कर सकते। अगर हम इसको लेके चले ना, तो हर इंसान प्रॉफिट के बारे में सोचता है या अपनी दुकान को आगे अखराजात में आगे लेके जाने के बारे में सोचता है। जब एक इंसान को एक ऐसा काम करता है, तो एक तो पाकिस्तानी अवाम को पहले ही पता है, तो सेकेंडली दूसरा पर्सन भी वही करना स्टार्ट कर देता है, और फिर इस तरह मार्केट रेट में इजाफा होता जाता है बेसिकली। तो ये है कि हम लोग पर्सनली ख़ुद को चेंज करने की ज़रूरत है। जब तक हम खुद को पर्सनली चेंज नहीं करेंगे और हलाल कमाने की तरफ नहीं आएंगे, तब तक हम लोग दुनिया को देखेंगे मतलब कि थप्पड़ मारा मुंह लाल कर लिया तो दूसरे ने भी कर लिया। तो बेसिकली अगर इस तरह चलेगा, पाकिस्तानी अवाम इसी तरह चलेगी, तो फिर ये निज़ाम ऐसे ही चलता रहेगा। पाकिस्तान की हालत तो वैसे ही जैसे जहाँ जा रही है। तो बेसिकली हमने खुद को चेंज करना है, उस पर्सन ने खुद को चेंज करना है, उस दुकानदार ने खुद को चेंज करना है। तो हमें अपनी फलाह की ज़रूरत है, यानी कि अपने पे काम करना ज़रूरी है। जैसे आपने देखा कि लोग अपने प्रॉफिट के बारे में सोच रहे हैं, लोगों को कैसे गाइड कर सकते हैं कि यहाँ पे लोगों की मदद करने की ज़रूरत है, ना कि अपना प्रॉफिट कमाने की ज़रूरत है? पहली बात तो ये हम गाइड नहीं कर सकते। मेरा ये मानना है कि जिसकी जो तरबियत है वो इसी लिहाज से काम करता है। हम जाके अगर उस पर या हुकूमत जाएगी या कोई भी हम लोगों में से कोई स्टूडेंट ही चला जाता है, वो लोग हमारी बात सुनी अनसुनी करेंगे। तरबियत मैटर करती है। इसके अलावा वो कैसे इन्वायरमेंट में रह रहा है या उसकी मदर ने उसकी क्या तरबियत की है। अगर लड़का है बेसिकली दुकानदार की आप बात कर रहे हैं, या उन्होंने चीज़ों को महंगाई करना स्टार्ट कर दिया, तो ये उसकी तरबियत है, उसकी पर्सनल। बाकी हम लोग उनको जाके 100 लेक्चर भी दें, जाके 1,000 भी दें, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो बाकी जहाँ पे डंडों की ज़रूरत है वहाँ पे डंडे तो करने ही हैं, वहाँ पे मैनेजमेंट की भी है। और जहाँ पे बेसिकली कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग पहले हलाल कमाते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन उनके साथ अच्छा नहीं हो रहा है, या उनकी हिस्ट्री जाके देखी जाए ना कि कुछ ऐसा काम तो नहीं है उनकी हिस्ट्री में कि वो कुछ करके आए हैं या मेहनत किया उन्होंने और उन्हें फॉल्ट्स का सामना करना पड़ा, तो उनको वहाँ पे भी प्रेवलेंस देना। तो ये भी इनके मुताबिक मैनेजमेंट को चाहिए कि वो इस पे एक्शन ले, और सिंगल पर्सन को चाहिए कि वो कौम का, मिल्लत का ख्याल करे, और अवाम को चाहिए अवाम की हमदर्दी में इस मुश्किल वक्त में अवाम की मदद करे, ना कि उनकी खाल उतारने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया आपका। ये अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जो मरी में इंसिडेंट हुआ है, आप उसके बारे में जानती होंगी। ऑब्वियसली आपने देखा कि 24 कीमती जानें गंवाई हैं, किसको कसूरवार ठहराएंगे? अवाम की गफलत है या मैनेजमेंट की इशूज़ हैं? इसमें दोनों का कसूर है। इसमें आवाम की गफलत भी है, उनकी जहालत भी है, और इंसानियत तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। जैसे कि वहाँ के लोगों ने इतने वो कमरों के किराए बढ़ा दिए, और इवन लोगों को पानी तक नहीं दिया। और कुछ ऐसे अच्छे लोग भी वहाँ पे थे जिन्होंने उनको पानी दिया और अपने घरों में जगह दिया ऑब्वियसली। लेकिन कसूर जो है ना वो 50-50 है, गवर्नमेंट का भी है। ऑब्वियसली उनको पता था, अब वो बाद में जा रहे हैं वहाँ पे और वो सब कर रहे हैं, फ़ोटोज़ बनवा रहे हैं, उसका क्या फ़ायदा? इतनी टेक्नोलॉजी के बावजूद हमें पहले पता था कि वहाँ पे क्या हालात होने हैं, उनका वहाँ पे वेदर कैसा होना है, तो कोई मैनेजमेंट नहीं की गई। उनका भी कसूर है कुछ हद तक, और आवाम का भी है।
आपने देखा होगा कि कोविड में सबसे पहले 5 रुपए का मास्क 250 में किया गया, अब 5 रुपए का पराठा जो था वो 500 में किया गया, और 5000 रूम का रेंट का 50,000 कर दिया गया। ऐसी चीज़ों को माशरे में से कैसे ख़त्म कर सकते हैं? ऐसी चीज़ों को ख़त्म तो कर सकते हैं, बहुत से तरीके हैं, लेकिन ये है कि कतरा कतरा दरिया बनता है। तो इसमें कसूर सिर्फ गवर्नमेंट का नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट को खड़ा कर दिया जाए कि जैसी आवाम होती है ना उसको वैसा ही हुक्मरान मिलता है। दिस इज़ द एंड ऑफ द कन्वर्सेशन। हमें खुद अपने आप पे, अपने लेवल पे चीज़ों को ठीक करना चाहिए, तभी पूरा माशरा होगा ना। हम ही माशरा क्रिएट करते हैं ना। इनके मुताबिक अगर हम खुद को एक सिंगल बंदा अपने आप को चेंज करेंगे तो माशरे में चेंज लाई जा सकती है। बहुत शुक्रिया आपका कीमती। हमारे साथ एक लड़की मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं कि मरी में जो इंसिडेंट हुआ है उसके ज़िम्मेदार कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने रिसेंटली मरी में एक इंसिडेंट देखा है, 24 कीमती जानें गंवाई हमने, किसको ज़िम्मेदार ठहराएंगे, अवाम की गफलत या मैनेजमेंट के इशूज़? आई गेस मैनेजमेंट इसके लिए ज़िम्मेदार होगा, बिकॉज़ अगर आप एक कंट्री में हैं तो वहाँ के जो मैनेजमेंट के, वहाँ के जो फ़्लो है टूरिज़म को, उसको पहले से उन्होंने सब कुछ प्लान करना होता है और सारे उसी मुताबिक डील करते हैं। बट मरी में जो इंसिडेंट हुआ, मुझे लगता है कि जो अवाम है उनके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस हो रहे थे, क्योंकि जो होटल्स वगैरह थे उनके एक्सपेंसेस बहुत एट अ टाइम बढ़ा दी गई थी, तो उन्हें मजबूरन जो है गाड़ियों में रहना पड़ा था। अगर हमारी मैनेजमेंट और हमारे जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है इस चीज़ के पीछे टूरिज़म के, अगर वो पहले ही काम करते, इन चीज़ों पे कंट्रोल करते, तो शायद कि ऐसा नहीं होता। आपने देखा होगा कोविड की सिचुएशन में पाकिस्तान में सबसे पहले मास्क महंगे किए गए। 5 रुपए का मास्क 250 में किया गया। अब उधर देखें, पराठा जो 10 रुपए का था उसको 500 रुपये में, और जो रूम का रेंट 5,000 था 50,000 में। ऐसी चीज़ों को माशरे में से कैसे ख़त्म कर सकते? इसके लिए ये है कि अब चेंज अगर लाना है तो इट विल टेक टाइम, बट यही है कि पर्सन टू पर्सन यू हैव टू चेंज योरसेल्फ फर्स्ट। अगर हम इस मेंटालिटी को चेंज करेंगे, पहले अपने घरों से स्टार्ट करें, देन द होल सोसाइटी विल चेंज, आई गेस। ओके, बहुत शुक्रिया। मरीज में जो इंसिडेंट हुआ है इसका ज़िम्मेदार अवाम की गफलत है या मैनेजमेंट की इशूज़? आप क्या कहती हैं इस बारे में? मैनेजमेंट इश्यूज़ है। अगर उन्हें पता था कि ऐसे इश्यूज़ हो सकते हैं, मौसम इतना ख़राब है, तो उन्हें अंदर आने नहीं देना चाहिए था, एंटर होने नहीं देना चाहिए था। और आपने ये भी देखा होगा कि जो चीज़ें मकामी रेस्टोरेंट ने चीज़ें महंगी की हैं, 5,000 रूम के रेंट था उसको 50,000 कर दिया गया, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? इंसानियत ख़त्म हो गई है, क्या कह सकते हैं। इन चीज़ों को कैसे माशरे से ख़त्म कर सकते हैं? सोशल अवेयरनेस। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ कुछ लड़कियां मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं कि ये मरी इंसिडेंट को कैसे देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रिसेंटली जो मरी में एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है, 24 जानें हमने कीमती जानें गंवाई हैं, उसमें अवाम की गलती है या हुकूमत के मैनेजमेंट के इश्यूज़ हैं? आप क्या कहती हैं इसके बारे में? हुकूमत की गलती है, हुकूमत की मैनेजमेंट की। हुकूमत मैनेजमेंट के इश्यूज़ हैं। और दूसरा सवाल मेरा यह है कि जो 5,000 रूम रेंट था वो 50,000 किया गया, ये इंसानियत ख़त्म होगी। इस चीज़ को हम कैसे कंडेम कर सकते हैं? पिछले दिनों में हम देखा कि कोविड में 5 रुपए का मास्क इन्होंने 250 में बेचा है। इन चीज़ों को हम माशरे में से कैसे ख़त्म कर सकते हैं? अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका अपना फीडबैक देने का। हम उम्मीद करते हैं कि इंसानियत जागे और इन चीज़ों में, इन हालात में लोगों की मदद की जाए, ना कि लोगों को लूटा जाए। बहुत शुक्रिया। एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। क्या नाम है भाईजान? मोहम्मद फैसल। फैसल साहब, जो मरी में वाक़या हुआ है, रिसेंटली हमने कीमती जानें गंवाई हैं, उसका ज़िम्मेदार किसको ठहराएंगे? अवाम को, अवाम की गफलत है या हुकूमत की नाकामी है? जी, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए ना तो ये दोनों साइड से एक मिस्टेक है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जब ये इस तरह की कंडीशन बनी थी ना मरी में, तो हुकूमत ने ना एक जो वहाँ पे मतलब ट्रैफिक पुलिस वाले थे, उन्होंने एक अलर्ट जारी किया था कि आप आगे ना जाएं। स्पेस बिल्कुल कम है, लेकिन आवाम ने इतना रजिस्ट किया कि वो जो है ना उनकी एक नहीं सुनी पुलिस की। और अब हालांकि उनको पता भी था कि आगे कोई जगह नहीं, पार्किंग की भी कोई जगह नहीं, 8-10 हज़ार गाड़ियाँ या 1 लाख गाड़ियों की स्पेस है, वहाँ पे 10 लाख गाड़ियाँ कैसे वो मैनेज कर सकते हैं। दूसरा ये है कि वहाँ पे जो आवाम होटल्स मैनेजमेंट है या जो उनका वो सिस्टम है, ज़ाहिरी बात है उनके पास एक मौका है पैसे कमाने के लिए, क्योंकि उनका सीज़न होता है तो उन्होंने वो पैसे कमाने होते हैं। चाहे आगे देखें ना, अब एक जगह पे 6-7 फुट जो है ना वो बर्फ़बारी हो रही है, ठीक है, तो आवाम ने क्या करना है, होटलों में ही जाना है, तो ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस इंक्रीज़ होगी। क्यों? क्योंकि आवाम की डिमांड है।
ہوٹل کیونکہ اتنی وہ سردی ہے نا بالکل مائنس میں ٹمپریچر ہے تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے جانا ہی ہے تو انہوں نے آگے اپنی من مانی کرنی ہے. کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, کوئی حکومت کے وہاں پہ کوئی اس طرح کی کوئی مینٹیننس سسٹم ہے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ کووڈ کی سچویشن میں سب سے پہلے ماسک مہنگے کیے گئے. جو ایک ماسک 20 روپے کا تھا وہ 250-300 میں بیکا گیا. اور اسی طرح مری میں کچھ سچویشنز ہوئیں, اس میں 5,000 روم رینٹ والا ایک نائٹ کا 50,000 ایک نائٹ کا لیا گیا. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں, اس کو کیسے ختم کر سکتے بس ہیں؟ وہی ہے نا سر کہ قبر بھولی ہوئی ہے, ہم نے مرنا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, انسانیت بالکل ختم ہو گئی ہے. ہاں یہ نہیں ہے کہ سارے لوگ ہی برے ہیں, اچھے بھی ہیں, لیکن جو صحیح بات ہے نا اچھائی جو ہے نا یعنی اچھے لوگ ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب جیسے کہ وہاں پہ آپ نے ماسک کی بات کی کہ جیسے ہی کووڈ سٹارٹ ہوا تو یہی ماسک جو ابھی نارمل کنڈیشن میں ہمارے پاس 5-10 روپے میں ملتا ہے, وہی ماسک پہلے جب کووڈ کی کنڈیشن سٹارٹ ہوئی تو 30 روپے کا, 40 روپے کا, ایون کہ 50 روپے کا بھی ملتا ہے اور لوگوں کو لینا پڑتا ہے. کیوں؟ وہاں پہ مجبوری ہے اور ان لوگوں نے جو مافیا ہمارا اوپر بیٹھا ہے انہوں نے فائدہ اٹھانا ہے. ٹھیک ہے, تو بس جو ہے نا ہمارے اندر ایک میں تو کہتا ہوں کہ نا جسٹ ہم نام کے مسلمان ہیں اور کوئی ہمارے پاس کوئی اخلاقیات سے گرے ہوئے لوگ ہیں, جو صحیح بات ہے, اور کوئی انسانیت نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. بس یہ ہے کہ پیسہ کمانا ہے, آگے کرنا ہے, بزنس اپنا گرو اپ کرنا ہے, اور کچھ نہیں ہے. ایسی سچویشن میں انسانیت کو اجاگر کرنا چاہیے, لوگوں کی مدد کرنی چاہیے, نہ کہ ان کو لوٹنا چاہیے. بھائی نے یہ پوائنٹ آف اختیار کیا, بہت شکریہ بھائی جان اپنا قیمتی وقت دینے کا. جی ایک اور بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم بھائی جان. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بھائی جان؟ محمد عاقب جاوید. محمد عاقب جاوید صاحب, ریسنٹلی جو واقعہ ہوا ہے مری میں, 24 جانیں ہم نے گنوائیں, قیمتی جانیں, قوم کا اثاثہ, اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ مینجمنٹ کے ایشوز ہیں یا عوام کی غفلت؟ پہلی بات تو یہ کہ پوری قوم اس واقعے کے بعد سوگوار ہے اور بہت افسوس کی حالت میں ہے, اور یہ سراسر مینجمنٹ کا مطلب ہے, ان کی غفلت کے باعث یہ ہوا ہے. اور عوام تو پہلے بھی جاتی تھی, پھر بھی جائے گی, اور عوام کی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. جی بالکل سراسر مینجمنٹ کے ایشوز ہیں. اور دوسری چیزیں کہ 50,000 کا کمرہ روم کا رینٹ کر دیا گیا ایک نائٹ کا, جس کا تھا 5,000, اور جو ایک سموسہ 30 روپے کی پلیٹ تھی اس کو 1,000 روپے کی پلیٹ کر دیا گیا. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, یہ سراسر وہاں کے لوگوں کی اور وہاں کے جو مطلب ہیں ملینئرز, ان کی جو ہے یہ سراسر عوام پہ بوجھ ڈال رہے ہیں, اور یہ مینجمنٹ کی ہی غلطی مانی جائے گی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی سا بھی ایسا واقعہ ہو ناظرین, کووڈ کی سچویشن میں ماسک سب سے پہلے مہنگے کیے گئے. اس دفعہ مری میں سب سے زیادہ روم کا رینٹ, چیزیں کھانے پینے کی مہنگی کر دی گئی. ہر مرتبہ عوام کے ساتھ یہ گھنونا کھیل کھیلا جاتا ہے. آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں, اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ اگر حکومت سٹرونگ ہوگی تو ہی ہم سٹرونگ ہوں گے. اسی لیے حکومت کو چاہیے کہ مری کی حالات کو کنٹرول کرے اور ان کے بارے میں مزید سٹیپس لے. جی یہ حکومت سے ہماری درخواست ہے کہ اس پہ زیادہ سے زیادہ سٹیپس لیں, تاکہ ہم اب جو قیمتی جانیں گنوا بیٹھے, اس سے زیادہ کوئی جانیں نہ گنوا بیٹھے. شکریہ بھائی جان, بہت شکریہ. ایک اور بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے بھائی جان؟ ٹھیک ٹھاک, آپ سنائیں. کیا نام ہے بھائی جان؟ فہیم عباس. فہیم عباس صاحب, جو ریسنٹلی مری میں ایک انسیڈنٹ ہوا ہے افسوسناک, اس میں آپ کس کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے؟ عوام کی غفلت ہے یا مینجمنٹ کی ایشوز ہیں؟ یہ ہم دیکھا جائے تو دونوں سائڈ سے ہو سکتا ہے. ایک ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ ان کو چاہیے تھا کہ برف پہلے سے راستے خالی کروا دیں, اور عوام کو چاہیے تھا کہ دیکھ لیتی کہ اگر کتنا رش ہے یا جو بھی حساب ہے, تو اس کے لحاظ سے دونوں ہو سکتے ہیں. میں دونوں کو سمجھتا ہوں. آپ کو یہ انفارمیشن ملی ہوگی کہ جو 50 روپے کا ایک نان تھا یا پراٹھا, وہ 1,000 روپے میں بک رہا ہے, 1,000 روپے کی پلیٹ, اور جس روم کا رینٹ 5,000 تھا اس کا 50,000 کر دیا گیا. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو وہی بات ہوگی نا کہ میدان میں مال غنیمت کو لوٹنے والی بات آ گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, جتنے ریٹس ہیں اتنے ہی رکھنا چاہیے تھا, اور لوگوں کی جو حالت ہے اس کو دیکھتے ہوئے کم ہی ریٹ رکھنے چاہیے تھے. یہ انہوں نے غلط کیا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ بھائی. ایک اور بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. کیا حال ہے بھائی جان؟ ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر. آپ سنو کیسے؟ الحمدللہ. کیا نام ہے؟ امین. امین صاحب, ریسنٹلی جو مری میں واقعہ ہوا ہے, یہ عوام کی غفلت ہے یا مینجمنٹ کے ایشوز کی وجہ سے؟ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ میں کہتا ہوں کہ دونوں کا ہوتا, مطلب دونوں کا ان چیزوں میں بارے میں ہے کہ دونوں شامل ہیں اس بارے میں. عوام کا یہ ہے کہ وہ لوگ گئے کیوں, اتنا موسم خراب ہو رہا تھا تو یہ لوگ آہستہ آہستہ پھر سارے گئے, اور
گورنمنٹ کا یہ مسئلہ تھا کہ جو چیزیں فراہم کی جا رہی ہے وہاں پہ ہوٹلوں پہ جو مطلب کہ پیسے ان لوگوں نے کاسٹ بہت کیا تھا اور برف باری کو ہٹانے کے لیے کوئی انتظام وغیرہ تھا نہیں کیا ان لوگوں نے, تو یہ چیزیں ان کے مطلب کہ ہیں غفلت کی وجہ سے ہوئے ہیں. اور میں آرمی کا بتاؤں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مطلب کہ کام نہیں کیا ان لوگوں نے یا کوئی اور کیا گیا, یہ بات غلط ہے. آرمی کا اس چیز میں کوئی دخل اندازی بھی ہے بھی نہیں, لیکن ہم ان کا تھینک فل ہیں کیونکہ وہ لوگوں نے آ کے اس مسئلے کا حل نکالا اور اپنے آپ کو مطلب کہ اس چیز کے بارے میں سوچا ان لوگوں نے. ایک اور کویشچن ہے جی, جو مقامی ہوٹل تھے مری کے ان میں سے 30 روپے کا جو پراٹھا تھا وہ 500 روپے اور 1000 روپے کی پلیٹ بیچی گئی ہے, اور جس کا رینٹ 5000 تھا وہ 50000 کر دیا گیا. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ وہ بات ہوتے ہیں نا کہ اگر کسی چیز کو آپ دیکھتے ہو حالت کو تو پھر لوگ اس حالت کا کیا ہوتا ہے فائدہ اٹھا لیتے ہیں. ابھی وہاں پہ برف باری ہو رہی تھی, لوگ مر رہے تھے, تو وہ ہوٹل والوں کو تو پیسہ چاہیے ہوتا ہے, بزنس چاہیے ہوتا ہے, تو وہی وجہ سے ان لوگوں نے یہ چیزیں کی ہے. تو یہ نہیں کرنی چاہیے تھا ان لوگوں کو, ایز اے انسانیت کے ناطے یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں. ٹھیک ہے, بالکل جی. عوام کو چاہیے, مقامی ہوٹل والوں کو بھی چاہیے کہ ان کی مدد کریں اس واقعے میں, نہ کہ ان کے ویری بن جائے اور ان کو لوٹنا شروع کر دیں. بہت شکریہ بھائی جان, بہت شکریہ جی. ایک اور بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے بھائی جان؟ الحمدللہ, آپ سنائیں. کیا نام ہے بھائی جان؟ اویس ذوالفقار. اویس ذوالفقار صاحب, جو مری میں ریسنٹلی انسیڈنٹ ہوا ہے, 24 جانیں قیمتی گواہی ہم نے, کس کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے؟ عوام کی غفلت ہے یا مینجمنٹ کی ایشوز ہیں؟ اس میں دونوں کا قصور آ جاتا ہے. عوام کی غفلت اس وجہ سے کیونکہ جس طرح آپ کو بتایا گیا ہے اور نیوز پہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کاربن مونوکسائڈ مین وجہ بنی ہے اس انسیڈنٹ کی, کیونکہ آپ کے کاربونیٹر جہاں سے آپ کا دھواں نکلنا ہے وہ برف کی وجہ سے جم چکا تھا, اور وہ ساری کیا نام ہے کاربن مونوکسائڈ آپ کی اندر اکٹھی ہوتی رہی ہے. کاربن مونوکسائڈ کی کوئی بدبو وغیرہ نہیں ہوتی, تو پہلے وہ آپ کا کافی کر سکتی ہے. ہارٹ اٹیک مین ایشو ہے اس کا. اب وہ سوئے ہیں, انہوں نے ہیٹر اپنے آن کیے ہوئے تھے, تو یہ ان کی بھی غفلت ہے. اور مین کیا نام ہے گورنمنٹ کی اس وجہ سے کہ ان کو ادھر کچھ کرنا چاہیے. جس طرح اب وہ ایکٹیویٹیز کروا رہے ہیں وہاں اس سیفٹی کے لیے اور ابھی ان کو بچانے کے لیے, تو یہ اگر پہلے ہی موجود ہو تو زیادہ بہتر ہے. آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ کووڈ کی سچویشن میں ہم نے سب سے پہلے ماسک مہنگے کیے, 5 روپے کا ماسک 250 روپے میں کر دیا. ادھر بھی دیکھا جائے کہ 5 روپے کا پراٹھا تھا جو 500 میں بکا, اور روم کا رینٹ جس کا 5000 کا 50000 کر دیا گیا. ایسی چیزوں کو معاشرے میں سے کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ سر یہ مین گورنمنٹ کا ایکشن ہی ہے. جس طرح آج کل تجاوزات کے خلاف ایکشن لیے جا رہے ہیں, گورنمنٹ لے رہی ہے, تو وہاں بھی ان کا کوئی ادارہ ہونا چاہیے جس طرح پولیس وغیرہ کا کام ہے ادھر. جی بہت شکریہ. بھائی کے مطابق عوام کو, حکومت کو چاہیے کہ یہ کم کریں, پرائسز کنٹرول کریں. بہت شکریہ بھائی جان اپنا فیڈ بیک دینے کا. یہ ایک اور بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم ان سے جانتے ہیں مری انسیڈنٹ کے بارے میں, اور بھائی خود پشتوں میں انٹرویوز کریں گے اور جانیں گے دوسرے بھائی کی رائے کہ وہ کیا کہتے ہیں. جی تھینک یو بھائی. ابتاب خانه دا پوښتنه له تا کوم چې دا مری کې کومه واقعه وسوله, آیا دا د منیجمنت غلطي ولا که د حکومت که د عوام غلطي ولا؟ ته خپل رای راکه موږ ته چې دا د چا غفلت و, د منیجمنت و که د عوام؟ السلام علیکم. زه دا ول غواړم که نه چې کوم د مری چې اوس اکسیډنټ وسولی که نه, په داسې حکومت هم غلطي وه چې دومره ډېر خلک یې ولې پرېښودی که نه, مطلب ولې چې هلته خو حکومت ته پته ده چې ډېر زیاتی برفباري وي, نو هلته چې خلک عوام زیات شي نو منیجمنټ هم غلطي نه ده, ولې چې خلک زیات شي منیجمنټ ول به څه کوي خیر, خلک ډېر زیات و دې وجې نه مطلب منیجمنټ هلته هم مطلب هوټل فراهم کول شي مشکلات و, نو دې وجې نه خلک بار ته په ګاډي شي شپې وکړلې چې دې په ګاډو کې شپې وکړې, مطلب دې شپې و ټایم ته ګاډي شي هیټر کولاو پرې شوي, یا وجې چې کوم کاربن ډای اکسایډ یو مونوکسایډ دا مسله جوړه شوله, او دا د دې وجې نه وسوله. د خلکو په دې وجه هم بار په روډو باندې شپه وکړه, دغه دوی دغه ول سیاته هوټلانو کرایې زیاتې دي, په دې وجه هم دوی ول چې دا یو شپه د دلې به تېره کو په روډ, هغه دوی برباري زیاته شوله او دوی داسې بله مسله دا هم چې کوم منیجمنټ ول دي که نه, هلته شی قیمت دي او تقریبا یوه شپه چې کومه رینټ کمره د 50-60 هزار روپۍ ده که نه, نو خلک نشي پې کولی, دې وجې نه خلک یې بهر ته موټر کې شپې وکړلې, او دې موټر واور نه بند شول, او بل د چې کومه مسله وه او د مطلب ډېر د وجې نه وسوله. ډېره مننه ابتاب خانه, قربت. بہت شکریہ, قیمتی وقت دیا, بہت شکریہ بھائی جان, بہت شکریہ, جزاک اللہ.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान। क्या हाल है भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? मोहम्मद अरसलान साहब। मोहम्मद अरसलान साहब, रिसेंटली मरी में एक वाक़या हुआ है जिस जानों 24 जानें गई हैं और कीमती जानें गई हैं, उस पे आप किसको कसूरवार ठहराएंगे? या गफलत हुकूमत की है या अवाम की? जो अवाम इतनी गई है, ज़्यादा असेस में चली गई हैं, इसमें किसको आप हाईलाइट करेंगे? सबसे पहले तो इनकी गफलत है अवाम की, जो अवाम गई है क्योंकि वहाँ हजूम था। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ एक और भाई मौजूद है, हम उनसे जानते हैं कि मरी इश्यूज़ के बारे में वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। भाईजान क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है भाईजान, आप सुनाएं। क्या नाम है भाईजान? मेरा नाम कुद्दूस नवाज़ है। कुद्दूस नवाज़ भाई, जो रिसेंटली वाक़या हुआ है मरी में, आप इसको किसका ज़िम्मेदार ठहराएंगे? अवाम की गफलत है, जो मैनेजमेंट के इश्यूज़ हैं? बात भाईजान ये है कि कोई भी काम होता है ना, कोई भी इंसिडेंट होता है तो फ़कत एक इंसान की या एक पार्टी की या एक तरफ गलती नहीं होती, गलती हमेशा दोनों तरफा होती है। इसमें मैं दोनों कहूँगा कि इसकी हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी मैनेजमेंट की भी गलती है, और उसके अलावा ये है कि हमारी आवाम में कुछ बेवकूफ़ी भी है कि अगर इस तरह के हालात बिल्कुल बन चुके हैं जिसमें सांस लेना मुश्किल हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, उसमें भी आप बच्चों को ख़ास तौर पे मॉल रोड पे लेकर निकल रहे हैं जहाँ पे एक ट्रैफिक का इतना इशू बन चुका है, गाड़ियाँ फंस चुकी हैं और कोई किसी में सेंस नहीं आ रही। दूसरी बात ये मैनेजमेंट का ये इशू है कि देखें, एक मैंने यानी कि पढ़ा है, उसमें ये था कि एक यानी कि जहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड खारिज होती है यानी कि धुआं खारिज होता है, उस पाइप में क्या है, बर्फ़ जमने की वजह से वो जो कार्बन मोनोऑक्साइड थी वो अंदर की तरफ खारिज होना शुरू हो गई, जिसकी वजह से लोगों के यानी कि दम घुट गए उनको, यानी कि और ये ऐसी गैस होती है जिसकी कोई ख़ास बू भी नहीं होती और समझ भी नहीं आती। तो ये ख़ुद देख लें यहाँ पे एक हमारी गवर्नमेंट की कितनी यानी कि मिस मैनेजमेंट है कि वो लोग इतना नहीं कर सके कि वहाँ पे फौरी तौर पे हेलीकॉप्टर से या इस तरह कुछ क्या है कि सहूलियात मुयसर कर सकें। भाईजान, ये जो अनहोनी होनी थी वो तो हो गई, लेकिन मकामी होटल्स की बात करें तो 30 रुपये का पराठा 1000 में बेचा गया और 10,000 रूम का रेंट वाले को 50,000 में एक नाइट का दिया गया। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो ये तो एक बात है ना कि जो भी यानी कि ये होती हैं टूरिस्ट प्लेसेस होती हैं, वहाँ पे ये काम इसलिए करते हैं कि वहाँ एक बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। किसी भी अगर जैसे टर्की है, उनका मेन बिजनेस इसी पे यानी कि डिपेंड कर रहा है। तो ये तो एक है कि कोई भी आता है तो उनको पता है कि हमारा एक होटल या एक रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पे आके उन लोगों ने जितना भी हुआ, अव्वल तो आती वो लोग हैं जिनके पास अच्छा खासा माल होता है और उन्होंने आगे खर्च करने होते हैं, तो वो लोग तो अपना पैसा कमाते हैं। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया आपके फ़ीडबैक के, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।